बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जरताज गुल ने रियासती मजालम से तंग आकर हाथ जोड़ लिए। उनकी पेशावर हाई कोर्ट से जारी होने वाली इस वीडियो ने दिलों को दहला कर रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई आजाद मुल्क या इस्लामी ममलिकत में रहते हैं। जरताज गुल जैसे ही जमानत लेने पेशावर हाई कोर्ट पहुंची तो उनको उठाने के लिए पुलिस ने पूरी हाई कोर्ट को अपने घेरे में ले लिया है और वहां के मनाजिर से ऐसे लग रहा है कि अंदर कोई कौम की बेटी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की कोई जासूस छुपी हुई हो, कोई मुल्क का दुश्मन वहां पर आके बैठा हुआ हो। जरताज गुल ने रोते हुए मुल्क के ठेकेदारों से 9 मई पर हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। जरताज गुल रिजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक इस फाशिज्म, लाकानूनियत और जुल्म के खिलाफ इमरान खान के शाना बाशाना खड़ी रही हैं, अपने और अपनी कौम के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। इस सब का जिम्मेदार जो इस वक्त मुल्क में है हो रहा है वो जंगली निजाम है जो फिल वक्त रियासत पर काबिज है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन रियासती जबर फस्तायत की लपेट में है। आइन व कानून की बालादस्त हैसियत को खत्म करके सियासी कारकुनान और उनके अहल खाना के लिए मुल्क की जमीन तंग कर दी गई है। तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी को मुल्क में कानून के तहत करार दिए गए जराइम में से सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के जुर्म की पादाश में जानो माल की सलामती के साथ आइन के तहत तमाम हुकूक बगैर किसी अदालती कार्रवाई के ख़त्म किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके रहनुमाओं के अहले खाना और जो है उनके दोस्त, कारोबार, मुलाजमीन सब इस नंगी और बेरहम फस्तायत की जद में हैं और इस पूरे खेल में हमारी अदालतें बराह रास्त मुलविस हैं। मुल्क का काजी हो, जिस तरह उसने आंखें बंद कर ली हैं, जिस तरह वो तहरीक इंसाफ के साथ किए गए मजालिम के ऊपर जो है रिमार्क्स दे रहे हैं, जिस तरह जान छुड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, इस सब के बाद एक बात तो हकीकत है कि इस पूरे खेल में काजी फाइज ईसा बराह रास्त मुलविस हैं, बराह रास्त सहूलतकार हैं। और काजी का काम तो अगर मुल्क में जारी इस फसाइयत को, लाकानूनियत को, अगर इसमें काजी फाइज ईसा कोई रुकावट नहीं बनेंगे, अगर वो लोगों को इंसाफ नहीं फराहम करेंगे तो आवाम किधर जाएगी? ये आवाम आखिर जो है किसका दरवाजा खटखटाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें बंद कर ले, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहानों से काम ले, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुग़्ज़ इमरान में जो है इस पूरी लाकानूनियत को, जो है इंतकाम की सियासत को, खुलम खुला धांधली को ना रोके तो फिर ये आवाम कहाँ जाएंगी? फिर आवाम किधर जो है जाएं? या ये हथियार उठा लें? तो ये सूरत हाल है इस वक्त। रियासत जो जबर कर रही है, बलोच रहनुमा हों जो बलोचों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। रात हमने देखा कि उनके कंबल, सर्दी की वजह से जो कंबल थे वो भी सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। और अफसरान जो उनके साथ जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं, उन खवातीन के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, वो भी काबिल गिरफ्त है, शर्मनाक है। ये वो तमाम तर चीजें हैं, दुनिया हमें देख रही है कि भाई ये कैसी रियासत है, कैसा मुल्क है, यहाँ पर खवातीन के साथ ये कुछ होता है। ईमान ताहिर साहबा को उठा लिया जाता है जमानत होने के बावजूद। फिर उसके बाद जरताज गुल साहिबा कई घंटों से वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कैद है पुलिस की वजह से। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची हुई है, पता नहीं क्या मामलात हैं। इतनी रियासत क्यों खाइफ है, इतनी डरी हुई क्यों है? ये मुल्क को जो चलाने वाले लोग हैं, ये जो करता धरता है, इनको आखिर क्या मसाइल है? और आज जरताज गुल ने कहा कि मैं एक शहीद की बहन हूं,
میں نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا ہے، تو میں کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہوں؟ میں کیسے اس ریاست کے خلاف جا سکتی ہوں؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے اوپر عدالت کو سوچنا چاہیے، عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے، عدالتوں کو اس معاملات کو جو ہے بغیر کسی اس کے کہ یہ تحریک انصاف کا ہے، نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، تمام جو ہے وابستگیوں سے دور بالائے طاق ہو کے سیاسی جو ہے اس سے بالائے طاق ہو کے فیصلے کرنے ہوں گے، آئین قانون کے مطابق فیصلے دینے ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا بلے کے نشان واپسی کے حوالے سے، چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں۔ پھر آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک لمبی جو ہے براہ راست نشریات بھی دیکھی، ہم نے اپنے قاضی کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھا، اس کا انداز بھی دیکھا کہ بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگ، قاضی صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑی بڑی بھڑکیں مارتے تھے، مگر وہ ایک چھوٹے جو ہے انسان ثابت ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے اوپر مظالم تو ان کو نظر نہیں آتے، مگر وہ حامد میر کے پروگرام میں صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے دیا گیا بیان ان کو نظر آ جاتا ہے، وہ انٹرویو تو سن لیتے ہیں، مگر وہ اس وقت ملک میں جاری ظلم و ستم کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ میڈیا نہیں دیکھ رہے، بلوچ ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کے سروں سے جو ہے اپنا دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، یہ جو ہے ہمارے قاضی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آج جو کچھ پشاور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے یہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا، پورے ملک میں اس وقت جو ظلم کا بازار گرم ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا، اور قاضی صاحب ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کو انصاف نہیں دینا، یہاں پر میں تحریک انصاف کی بات کو نہیں سنوں گا۔ قاضی صاحب ایسے نہیں ہو سکتا، پوری قوم آپ کو سن رہی ہے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، پھر آپ جس طرح وکلا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ایک سینئر وکیل کے ساتھ 55 سال ہو گئے ان کو پریکٹس کو، ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ جو انہوں نے آج کیا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہو رہی ہیں ملک میں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، زرتاج گل صاحبہ کی ویڈیو ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، بتانے کو بہت کچھ ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بھی قاضی صاحب اس وقت پتہ نہیں کس جو ہے اپنا کہتے ہیں، برحال اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ برحال یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔